हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मु सुमी मु पिंकी तो आज आम आसी आ गोटे वीडियो नहीं कि एटा भी सब्सक्राइबर डिमांड रे आमे पूरा आज रिटर्न हे गलो आ वीडियो बंद होबनी कंटिन्यू चलिबो आ आपण माने हमकु रागी जाउथिबे प्लीज हमको क्षमा करिवे कारण वीडियो आमे खरा पई आनी पारु नथिलु माने प्रबल खरा होतला आ वीडियो सेमती माने वीडियो बनेबा को माने जो जागा माने अछि माने जोठारे कि कम गरम हबो सेतरे साउंड अधिका आसीबो कारण हम घरटा होची रोड साइड रे घरडा तो सेति पई ऊपर ही करबा को पड़े ऊपर रूम रे ऊपर रूम हालत तो खरा दिने जानि छते आपण माने केमति लागो हो जे तो सेति पई आ वीडियो बन माने करू नथिलु चैलेंज आ बहुत डेरी आसुथला वीडियो हेले टिके लेट रे आसुथला तो एबे हमर स्टार्ट हे गला आ बंद हबार ना नाही आपण माने जहा किछि भी माने कमेंट करथिले डिमांड करथिले जे ए चैलेंज नै के आसंतु से चैलेंज नै के आसंतु आ पनिशमेंट रे भी कोन कर देबो सेटा भी आपण माने कमेंट करथिले सेटा भी आमे आगो को करिवो तो एटा भी आमे आज आसी जाइछु फ्रूट चैलेंज नै कि एटा भी हमर जने सब्सक्राइबर छन्ते दीपांजलि गीतांजलि हाँ एटा हमर सब्सक्राइबर जो छन्ते थाको ना गीतांजलि मु कहै छै दीपांजलि हला गीतांजलि से कहथिले जे दीदी फ्रूट चैलेंज करो बोली तो आमे आसी जाइछु फ्रूट चैलेंज नै करी तो एठी पूरा गोटे गोटे दी भणी आज आमे पूरा गोटे गोटे प्लेट नैचु टाइमर एठी बारंबार बंद हो जाउची मु ऑन करूची हां पूरा बंद हो गला हला ऑन करूची कारण टाइमर दबु आमे दी जन पूरा सेम सेम समान नैचु हां आ प्लेट मरे नैचु कदली अंगूर सेव आउ एटा होची संतरा तो नहीं मौसमी आउ कण एटा पिजुली तापरे खजरे आउ डालिंब हला तो एति के आमे नैचु आउ केतरा मेन मेन जिंस रही जाइछि जोटा कि आंबो फास्ट हला आंबोडा नी रही जाइछि तो भाबिलु ना करि दबा आउ रहिबानी वेट करबानी करि दबा जेमति भी हो बोली भाबि कि कर दउछु तो दी भणी आमे सेम सेम गोटे गोटे प्लेट नै जाइछु भर्ती करि करी आउ देखिबा कि आगो खाई पारुछि केते मिनिट दबा 5 मिनिट अधिका हो जिवो हला 5 मिनिट अधिका हो जिवो आमे एठी दबा 4 मिनिट हला आमे एठी 4 मिनिट दबो आ से 4 मिनिट रे पूरा प्लेट रु जहारो आमे देखिबो लास्ट को जे तो पूरा फिनिश कर देथो बहुत भलो आ जारो सरी नथिबो से आमे देखिबो के कार अधिका सरीछि तापर लास्ट को आ जारो अधिका सरीथबो से विनर हो जिवो आ जारो अधिका रही जाइतबो से हारिबो आ गाको पनिशमेंट मिलिबो पनिशमेंट भी आपण मानक डिमांड रे हमें आईएसजी नै कि आसीजु तो चलंतु वीडियो को लास्ट पर्यंत देखंतु मो चलली स्टार्ट करबा पे हला चलली एबे बंद जाउछ बराबर हला चलली मु रेडी हे जाय पूरा भलो हिसाब रे खाइबी आ हला तो चलंतु स्टार्ट करली रेडी तो 1 2 3 स्टार्ट स्टेप स्टार्ट करबा फल मान भर कौटा आपको भल लगे आप कमेंट करेंगे मंदिर टाइम लगे मत प्राय भल लगे पिजुली तो समस्त प्रिय आहरी बहुत गुड़े माने रही कौन कहलु वाटरमेलन पिजुली बाल पिजुली गोटे मिनिट देखी खाए दाम तो कड़ चापी देले गला कदली खावा पूरा धोईकरी फ्रेश सबू धोईकरी काटिक नहीं ठंडा हो ना कदलीटा बहुत मीठा स्पीड खा रही
କଦଳୀ ଖାଇକି ଭଲ ଲାଗୁନି ଖଟା ହେଉଛି ନା ଆଉ ବି କମ୍ ସମୟ ତାର ସରିଲେ ମୋତେ କହୁଛି ସେ ଟାଇମ୍ ହେଇଯିବ ଏତିକିରେ ମାନେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ନା ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ମୋର ଖେଳ ଖତମ ହେଇଗଲା ମୁଁ ହାରିଗଲି ମୋତେ କହୁଥିଲା ଜଲ୍ଦି ଦେଖା ତାର ସରିଯାଇଛି କଦଳୀ ସରିଯାଇଛି ପିଜୁଳି ପୁରା ଦୁଇଟାକ ସରିଯାଇଛି ସେଓ ବି ସରିଯାଇଛି ଆଉ ଅନାର ପୁରା ମାନେ ସେଇଟା ବି ସରିଯାଇଛି ଡାଳିମ୍ବ ସରିଯାଇଛି ଚାରିଟା ପଡ଼ିଛି ଅଙ୍ଗୁର ବି ଦୁଇ ଜଣ ଖାଇନୁ ମଞ୍ଜି ବାହାରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ତୁ ଖାଇଛୁ ଦୁଇଟା ଖାଇଛି ମୁଁ ଅଙ୍ଗୁର ଖାଇନି ଜମା ଗୋଟେ ବି ଖାଇନି ଖଜୁରା ବି ଖାଇନି ଗୋଟେ କିନା ହଉଥିଲା ଖାଉଛି ଏବେ ହେଲା ମାନେ ଏତିକିରେ ଆମର 4 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ ଭାବୁଥିଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆମେ ଭାବୁଥିଲେ ନାଇଁ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନେଇକି କରିବୁ ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯଦି ନେଇଥାନ୍ତୁ ତ କ'ଣ ହେଇଗଲା ସେମିତି ଥାନ୍ତା ଖାଲି ଗୋଟେ ସବୁ ଖାଇଥାନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଆଜିର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ୱିନର ମୁଁ ହାରିଗଲି ଏବେ ଆପଣମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ସେଇ କ'ଣ ପନିସମେଣ୍ଟଟା ହଉ ନେଇକି ଆସେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ପନିସମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଆସୁଛି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ପନିସମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଆସି ସାରିଛି ଲଙ୍କା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ସେଟା ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ପନିସମେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ହଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖା ନଥିଲା କ'ଣ ୟୁଜର ଏମିତି ସବୁ ମାନେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ସଂଖ୍ୟା ଏମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ୟୁଜର ଲେଖା ହେଇକି ନାଁ ଲେଖା ହେଇନଥିଲା ତ ସେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ମାନେ ଯେ ମାନେ ପନିସମେଣ୍ଟରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଆଉ ଏଇ ଲଙ୍କାଟା ବହୁତ ରାଗ ମାର୍କେଟରୁ ଅଣା ହେଇଥିଲା ଏଇଟା ମୁଁ ଖାଇଥିଲି ଏଥର ଯେଉଁ ଅଣା ହେଇଛି ବହୁତ ରାଗ ଲାଗୁଥିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ପତଳା ହେଇଛି ଆଉ ରାଗ ବହୁତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲଙ୍କା ଦେଖିବେ ମୋଟା ହେଇଯିବ ଅଛି ଜମାରୁ ରାଗ ଲାଗିବ ଆଉ ଏଇ ଝାଣ୍ଟି ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି ଛୋଟ ସାପର ବେଶୀ ବିଷ ଏଇଟା ହେଉଛି ଛୋଟ ସାପ ତାର ବହୁତ ବିଷ ଏବେ ମୁଁ ଖାଇବି ଆଉ ମରିବି ହେଲା ହଉ ଫଳ ଫଳ ଟେଷ୍ଟି ଖାଇବା ପରେ ଆହୁରି ଅଧିକା ରାଗ ଲାଗିବ ଉପାଡ଼ି କେଉଁ ପଟରେ ଗୋଟେ ବାଟ ଥାନ୍ତା ଗଳି ପଳେଇ ନ ଖାଇକି ହଁ କଲାଣି ଲାଗିଲା ଚାବି ଦେଲି ଟିକେ ଜୀବରେ ମା ଗୁଡ଼ା କହିଛି ଗଣରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଉ ଥରେ ହାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବନି ସଇଲା ଏତେ ରାଗ ମୋ ଆଖି ପାଣି ପାଣି ହେଇଗଲାଣି ପୁରା ହେଲା ପ୍ରବଳ ରାଗ ହେଇଛି ଆଲୋ ଏଇଟା ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟଟା ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ବି କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଦେଖୁଥିବେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା ଏଇଟା କମେଣ୍ଟ ତ ନେକ୍ସଟ କମେଣ୍ଟ ବି ଆପଣ ଯେଉଁ କରିଥିଲେ ସେଇଟା ୟାର ଭାଗ୍ୟରେ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ସେଇଟା ଦେବି ହେଲା ତ ଆମର ପନିସମେଣ୍ଟ ଶେଷ ହେଇଗଲା ଆଉ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବି
ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅଟକିବାର ନା ନାହିଁ ହେଲା କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ହେଲା ଆଉ କଥା ବି କହିବାର ଏତେ ରାଗ ଲାଗୁଛି ଯେ ହେଲା ଆଗକୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ କ'ଣ ନେଇକି ଆସିବୁ ଆପଣଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ पूरा 100% आमे फुल फिलअप हेका करिवु पूरा आनिबा को माने आमे बाध्य हला लेके आमे आसीबु आपण माने कमेंट करि चलंतु आ पनिशमेंट भी कोन देबु सेटा भी कमेंट करंतु पनिशमेंट भी आमे आनिबु जोटा आमे डोरो आमे दिजन कथा वार्ता हो जे ना इटे नै सेटा आपण माने कमेंट करले से आनिबा को आमे बाध्य हबु तो आपण माने कमेंट करंतु आपण माने कमेंट करले हमको बहुत भल लागे तो चलंतु भी इच्छा हुए हां आ करबा को भी बहुत इच्छा हुए जेंते आज इच्छा होला तो चलंतु देखा गोटे वीडियो रे बाय।